Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-tadribat. At-tadribat. Latihan-latihan. Ya, at-tadribul awal. Ya, latihan pertama untuk pelajaran ke-9 ya. Istabdil kama fin namudhaj ya. Tukar atau gantilah sebagaimana pada contoh. Ya. An-namudhaj. Contoh, inna a'tainakal kitab. Ya, sesungguhnya kami memberimu kitab. Al-ma'un, inna a'tainakal ma'un. Sesungguhnya kami memberimu al-ma'un, asy-syai'ur rakhis ya, asy-syai'ur rakhis, sesuatu yang murah ya. Al-khair, inna a'tainakal khair ya. Al-kautsar, inna a'tainakal kautsar. At-ta'am, inna a'tainaka at-ta'am ya, at-ta'am makanan. Al-udhiyah, inna a'tainaka al-udhiyah ya. An-ni'am ya, kenikmatan, inna a'tainaka an-ni'am ya. Al-amnah ya, keamanan, rasa aman, inna a'tainaka al-amnah ya. At-tadribu tsani, latihan kedua. Da' amama kulli kalimatin fil qa'imati alif ma yunasibuha fil ma'na minal qa'imati ba. Da', letakkan amama, di depan kulli, setiap kalimat, setiap kata ya. Kalimat itu artinya kata, adapun kalimat dalam bahasa Indonesia jumlah ya. Jumlah artinya kalimat. Kalimah artinya kata ya. Da', letakkan amama, depan, kulli kalimah, setiap kata, fil qa'imah, pada kolom, alif, ma yunasibuha, apa yang mencocokinya, apa yang cocok dengannya, fil ma'na, pada makna, minal qa'imati, dari kolom ba, al-qa'imah al-alif, al-qa'imah al-ba. Syani ya, syani apa yang cocok ya. Alladhi ya'ibu ya, syani yang membenci, itu biasanya mencela ya. Al-abtar ya, al-abtar ya, yang alladhi la walada lahu, alladhi la walada lahu, al-abtar yang tidak memiliki anak. Nahara, nahara, dzabaha yang menyembelih ya. Ya al-yatimu, al-yatimu alladhi mata abuhu au ummuhu ya, yang meninggal bapaknya atau ibunya ya. Akmil kama fin namudhaj ya, sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudhaj, al-musyriku abghadahu Allah ya, orang musyrik, orang melakukan persekutuan kepada Allah, Allah membenci mereka, Allah membencinya ya. Ini untuk satu musyrik ya. Adapun al-musyrikani ya, ini untuk dua musyrik. Al-musyrikani abghadahuma ya, abghadahuma ya, ini tadi abghadahu karena satu, sekarang abghadahuma karena dua, abghadahumallahu ya. Al-musyrikatu yang satu perempuan, abghadaha ya, abghadaha, abghadahallahu. Al-musyrikuna, al-musyrikuna abghadahum ya, karena mereka banyak, humullahu, abghadahumullahu. Al-musyrikatu abghadahunna ya, abghadahunnallahu ya. Allah membenci mereka, para musyrikat ya, wanita-wanita musyrik. Akmil kama fin namudhaj ya. At-tadribus tsalits, latihan ketiga. Akmil kama fin namudhaj ya, sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudhaj, contoh. Al-musyrik, wailun lil musyriki ya, kecelakaan bagi orang musyrik. Alladzi yukadzibu biyaumiddin, wailun lilladzi yukadzibu biyaumiddin ya, kecelakaan atau neraka wail bagi yang mendustakan hari kemudian, hari pembalasan, hari perhitungan ya. Al-munqati' anil khair, wailun lil munqati' anil khair, kecelakaan bagi yang terputus dari kebaikan. Al-abtar, wailun lil abtar ya, kecelakaan bagi yang al-munqati' anil khair ya, sama al-abtar. Di sini kecelakaan bagi orang yang terputus dari kebaikan. Kulli humazatin lumazah,
wailul likulli humazatil lumazah, kecelakaan bagi humazah alladhi ya'ibun nas biqaulihi, ya. Lumazah alladhi ya'ibun nas bifi'lihi, ya. Yang mencela manusia dengan perkataannya. Untuk humazah, lumazah. Adapun lumazah yang mencela manusia dengan perbuatannya. At-tadribur rabi', latihan keempat. Akmil kama fin namudaj, ya, sempurnakan sebagaimana contoh. An-namudajul awal, contoh pertama. Ana dzabahtul udhiyah, ya, saya menyembeli korban, ya, hewan korban. Nahnu dzabahna, ya, panjang na, dzabahna udhiyah, ya. Anta dzabahtal udhiyah, antuma dzabahtumal udhiyah, antuma dzabahtuma al-udhiyah, ya, atau antuma dzabahtumal udhiyah, antum dzabahtumul udhiyah, dzabahtum al-udhiyah. Adapun kalau disambung dzabahtumul udhiyah. Huwa dzabahal udhiyah, dzabaha al-udhiyah. Huma dzabaha, ya, panjang ha-nya, dzabaha, ya, dzabaha, ya, kalau dibaca dzabaha, ya, dzabahal udhiyah. Hum dzabahul udhiyah. At-tadribus tsani, latihan kedua. An-namudajut tsani, ya, contoh kedua. Huwa yanharul udhiyah. Ana anharul udhiyah. Nahnu nanharul udhiyah. Anta tanhar apa? Tanharul udhiyah. Ya, antuma tanharani, ya, tanharanil udhiyah. Antum tanharunal udhiyah. Huma yanharanil udhiyah. Hum yanharunal udhiyah, ya. At-tadribul khamis, latihan kelima. Ajib, jawablah. Ma sababu nuzuli suratil Kautsar, apa sebab turunnya surah Al-Kautsar? Madza dzakarallahu fiha min fadlin, apa yang Allah sebutkan pada surah Al-Kautsar itu? Min fadlin, dari karunia-karunia-Nya, dari karunia-Nya, ya. Lagi, ya, silakan dijawab itu, ya. At-tadribus sadis, ya, latihan keenam. Iqra, ya, disuruh membaca. An Anas bin Malikin, ya, an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia, ya, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata, beliau berkata, Anas bin Malik berkata, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, ya, ketika Rasulullah, ya, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam di masjid, ya. Idna naumatan khafifatan, ketika itu nama naumatan khafifah, ya, beliau tidur dengan tidur yang cukup ringan, ya. Summa rafa'a ra'sahu mutabassiman, summa, kemudian rafa'a, mengangkat, ra'sahu, kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, mutabassiman, sambil tersenyum, ya. Qulna ma adhakaka ya Rasulullah. Qulna, maka kami para sahabat di sekitar beliau bertanya, ma adhakaka, apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah, wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, unzilat alayya anifan. Tadi turun, dia turun, ya, kepadaku atau atasku. Anifan, ya, tadi. Unzilat, telah turun. Qabla qalil, ya, anifan itu qabla qalil, ya, sebelum baru-baru saja, ya, baru-baru saja. Suratun, ya, unzilat suratun, ya, jadi turun sebuah surah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, atadaruna mal kautsar, apakah kalian tahu, ya,
Apa itu Al-Kautsar? Faqulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya, maka kami mengatakan, para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, beliau bersabda, fa innahu nahrun. Nah, sesungguhnya itu adalah sungai, ya, sungai. Wa'adanihi rabbi, wa'adanihi rabbi, wa'ada, menjanjikan, ni, ya, kepada aku, menjanjikan, nya, ya, menjanjikannya kepada aku, rabbi, ya, Rabbku Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya kepada aku, azza wa jalla. Azza yang mulia, dan jalla, ya, azza perkasa, ya, dan mulia, jalla, alaihi khairun katsir, ya, kebaikan yang banyak. Jadi sungai itu memiliki kebaikan yang banyak, ya. Unzuril hadis kamilan, ya. Lihat, ya, silakan lihat hadis secara sempurna fi sahih Muslimin, dalam kitab Sahih Muslim, bi syarhin Nawawi, dengan penjelasan Al-Imam An-Nawawi, ya, juz 4 safha 112, ya. Wallahu a'lam.